Bienvenidos de nuevo a Virginia's Marimba Stories. Como ya sabéis, aunque suelo hablar de obras para marimba o de compositores, también hay otras veces que dedico algún vídeo a otros aspectos relacionados con la marimba, como por ejemplo su historia, competiciones de percusión en general o festivales. De hecho, por ejemplo, el año pasado hice un vídeo sobre la Drum Percussion y Arnold Marinissen, el cual os voy a dejar aquí arriba por si todavía no habéis visto. Hoy me gustaría hablaros de un festival que se va a realizar dentro de muy poco y que para mi gusto es uno de los más interesantes de la actualidad, el Amsterdam Marimba Weekend. Para explicaros un poco mejor qué es el Amsterdam Marimba Weekend, voy a contar con la ayuda de su directora artística, TATIANA, la cual nos va a presentar a continuación un breve resumen sobre qué es el Amsterdam Marimba Weekend y cómo le surgió la idea de crear este festival. Amsterdam Marimba Weekend is a biannual event. It happens every 2 years, and this is going to be our jubileum 5th edition. We started it several years ago with Henny van den Beden from the Pushchens percussion products. I work very intensely and closely with the Pushchens percussion products because when I travel and I meet instruments and help, you know, we're always a team. One conversation to another, and then finally, Henny and me looked at each other and said that we need to do something fun about the marimba. You know, it was just really spontaneous. So Henny and me had this idea of getting together, have some fun, exchange music, have informal meetings, but also really focus on master classes, focus on leading artists in the field so that we could present their work, but also the latest news in the development of the instruments. At the same time, also what is new in our repertoire. But the main goal is to bring our music outside the schools, outside the conservatory, outside the closed festivals we so much love, all of us. But the audience outside not always knows what marimba is, right? Of course, the education part is to learn what's playing, you know, to meet big artists. But as I said, it's important to be in touch. We do have collaboration with different schools, with different organizations, just like we have now with Marimba Festiva. But at the same time, we are programming our concerts in wonderful, really beautiful Amsterdam's venue. Marimba Weekend is about mixing cultures, getting together, making sure that our instrument is reaching out to the people that don't know about it, that we create and expand our audience. Por si no la conocíais, Tatiana KOLEVA es una percusionista procedente de Bulgaria y que actualmente reside en Holanda, reconocida mundialmente tanto por su trayectoria como solista como por su trayectoria dentro del ámbito de la música de cámara. Dentro de algunos de sus proyectos está la Youth Percussion Pool, una plataforma para jóvenes músicos donde poder hacer amigos, realizar conciertos, así como seguir aprendiendo de la música todos juntos. También tiene otros proyectos como How to Play the Cactus, un concierto interactivo donde con la ayuda del público se recrean obras de compositores de gran prestigio como Xenakis, Reis o Cage. Pero para que podáis conocerla un poco mejor, a continuación la propia Tatiana KOLEVA os va a hacer un breve resumen sobre quién es y en qué se basa su carrera. You know, from the beginning of, even when I was a student, I've been interested in new music anyway. So I'm fascinated by contemporary music. The contemporary music is the sound of today, right? So composers, you know, do want to write for our instruments. Through collaboration with composers from the beginning, while I was still a student, you discover so much also about your own instrument. So you go into the studio, and then they ask you questions. Actually, you improvise, and you, in that way, experiment the limits of your instrument, you know, and not only marimba, but all kinds of percussion. I was in the studio recording my songs for marimba CD. I developed this piece only exclusively with bows, and somehow it became like quite intimate piece. So one of the techniques I use is using bows, and of course comes with lots of limitations, but also is developing a totally different sound. It's quite fascinating journey.
Sometimes I play only with my hands, but at the same time, even if it's just with mallets, I'm looking for. I'm improvising often on our instruments, but also I'm looking for collaborations with composers that can dare not to repeat what already is being done. My hope is to develop and to expand the repertoire for the instrument and not be afraid of trying new techniques and not always to follow what's the safe path, right? With risks, but this makes me keep on going and discovering and even play rock music on marimba. So yeah, this is where I'm going to. Drumming the marimba sometimes can happen too. Una vez que ya todos conocéis a Tatiana KOLEVA, ahora volvamos de lleno con el Amsterdam Marimba Weekend. Este festival, que se organiza bianualmente en Ámsterdam y que este año será su quinta edición, se celebrará entre los días 17 y 20 de marzo. Algunos de los artistas que van a formar parte del cartel de este festival son Katarzyna Micka, Fumito Nunoya, Simon Moulier, Johan Hofmann, la propia Tatiana KOLEVA y la Kanazoe Orquestra, un grupo que fusiona el funk con música tradicional africana. Además, una de las mejores cosas del Amsterdam Marimba Weekend es la cantidad de diferentes actividades que se organizan en tan pocos días, las cuales os va a mencionar a continuación Tatiana. We have masterclasses, we have concerts, we have composition awards for organ and marimba, we have world premieres, and we have podium for young artists. Aunque más adelante hablaré en mayor profundidad de algunas de las actividades que Tatiana ha mencionado que se realizan en el Amsterdam Marimba Weekend, me gustaría recalcar lo que ha dicho sobre la premiere de obras para marimba, ya que este año en el Amsterdam Marimba Weekend se va a estrenar una obra del grandísimo timbalero y compositor Nick Bau, la cual está compuesta para marimba, timbales y órgano. Además, también se estrenarán las obras premiadas de la anterior edición del concurso de composición del Amsterdam Marimba Weekend, el cual busca sobre todo conseguir nuevas obras para marimba y órgano. Well, as an important part of our event, I would say, festival, is the collaborations. And here in Amsterdam, we have a wonderful, wonderful venue called Organ Park. I love the atmosphere and I love the way they are dedicated to their instruments. So in their venues, you hear the latest compositions with organ. They provide podium for new music as well. And they're also very, very dedicated to promote the instrument. And this is exactly what we do with the marimba as well. So a few years ago, we started talking with the organization of the Organ Park if we can be hosted there. So they were very interested. I have a duo with an organ player, and Kashka, by the way, as well, Katarzyna. And I think the combination of sounds and the possibilities that both instruments have, is, especially as a combination, is mesmerizing. So I think the combination, also rhythmical diversity, harmonies, also the resonance, the overtones, just the combination, to me, to my taste, is magic. We wanted to provide a platform for new music. On one way to promote the combination, through this combination, also to have opportunity to play in more venues, like in a church or in concert halls where there is organs, and at the same time to also give opportunity to composers, to discover our instrument, but also to discover organ. Por si nunca habéis estado allí, el Orgel Park de Ámsterdam es un edificio mágico que alberga un montón de órganos diferentes y de distintas épocas. Pero volviendo al Amsterdam Marimba Weekend, uno de mis aspectos favoritos es el Tomorrow's Stars, un espacio que se cede a jóvenes músicos dentro de este festival para que puedan realizar conciertos, presentar su trabajo y darse a conocer. Tomorrow's Stars is part of this red line through this edition of giving opportunity and podium to young players. We have invited for this part of the concert people that are recent prize winners. So this is the idea of the Tomorrow Stars. They could play and present their work, and especially with them we have a session with interview, and when they can present their work. In fact, it's for them to say what they do, what their dreams are,
and in that way to share with the other participants and audience what. Pero este no es el único aspecto fantástico de este festival, ya que tiene muchísimas otras cosas buenas. Y a continuación, Tatiana os va a contar cuáles son algunas de sus favoritas. I guess the best is the opportunity to share, the opportunity to develop this event together. Henny and me are having a plan what we want to do for the current edition. We are in touch with different artists, we want to invite different people, but at the same time, especially after these 2 really difficult years during the pandemic, we discovered, and actually I've been always convinced that such event should happen together. When we do the program, I'm in touch with every artist, exchanging ideas, what is good, what should work better. I guess that's the best. Así que ya sabéis, si estáis cansados de asistir a festivales online y lo que queréis es volver a vivir un festival en presencial, conocer a grandes artistas, hacer amigos y contactos, así como visitar un edificio tan maravilloso como el Oriel Park, os recomiendo a todos que vayáis al Amsterdam Marimba Weekend del 17 al 20 de marzo. Como bien ha dicho Tatiana anteriormente, gracias a que el Amsterdam Marimba Weekend está colaborando ahora con la organización Marimba Festiva, que es la organización alemana de marimbistas en la que yo trabajo, el Amsterdam Marimba Weekend está ofreciendo un 15% de descuento a todos los miembros de Marimba Festiva que quieran asistir al festival. Y además, Marimba Festiva está ofreciendo a todos sus miembros un descuento adicional del 5%. Así que es un momento perfecto para que os hagáis miembros de Marimba Festiva y podáis asistir al Amsterdam Marimba Weekend con un increíble descuento del 20% en total. De verdad que yo estuve hace unos años en el Amsterdam Marimba Weekend y fue una experiencia increíble, así que os lo recomiendo a todos. Y ahora sí, esto ha sido todo. Os dejaré en la cajita de descripción el enlace a la página web del Amsterdam Marimba Weekend, así como de sus redes sociales, para que podáis inscribiros o contactar con ellos para más información. También os dejaré la página web de Tatiana KOLEVA para que podáis bichearla y ver la cantidad de proyectos que está llevando a cabo, que son increíbles. Y también os dejaré aquí abajo el enlace a la página web de Marimba Festiva, desde donde podéis haceros miembros. Muchísimas gracias a Tatiana por pasar un ratito tan agradable hablando conmigo. Si queréis saber más cosas sobre este festival u os gustaría saber algunos de los consejos que la propia Tatiana me dio de cara a crear tu propio festival, sabéis que tenéis las entrevistas completas en mi Patreon, donde podéis apoyarme desde solo 2 euros al mes. Recordad, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, comentad si habéis estado en el Amsterdam Marimba Weekend o en algún otro festival de percusión o de marimba y compartir este vídeo con vuestro compañero o compañera con la que os gustaría ir a esta edición. Muchas gracias a todos los que veis mis vídeos, a todos los que me apoyáis a través de las redes sociales, así como a los que me apoyáis a través de PayPal o de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo y como siempre voy a tomar una cerveza a vuestra salud.